Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dari Program Studi Ekonomi Syariah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Qalu, ko bacaan mat topi'i sebab fathah diikuti alif. Lu juga bacaan mat topi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Ya ini bacaan mad jaiz munfasil sebab mad topi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ba bacaan mad topi'i karena fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. Nah juga bacaan mad topi'i sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. Ma juga bacaan mad topi'i sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. La ini juga bacaan mad topi'i sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. Nah kalau ini bacaan ismam. Cara membacanya dengan mencampurkan dhammah dengan bacaan sukun. Ketika membaca, mulut kita membentuk huruf U. La ini bacaan mad topi'i sebab ada harokat fathah berdiri, panjangnya satu alif dua harokat. Yusufa, ini bacaan mad topi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Wa inna ini bacaan ghunah musyaddadah sebab nun bertasjid. Lahu ini bacaan mad silah qasirah sebab hak dhamir bertemu huruf selain hamzah. Lana bacaan mad topi'i sebab fathah diikuti alif. Sihun ini bacaan mad arid li sukun sebab mad topi'i bertemu dengan huruf yang bersukun dan disebabkan adanya waqaf atau berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yashhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmisu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz dzalimun. Shadaqallahul azim. Ya ini bacaan mad jaiz munfasil sebab mad topi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Alladzina ini bacaan mad topi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Amanu bacaan mad topi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Nu bacaan mad topi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. La bacaan mad topi'i sebab fathah diikuti alif. Yashhar kau bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti wawu sukun. Mummi ini bacaan idgham bi ghunah sebab dhammah tanwin bertemu mim. Hurufnya ada 4 yaitu ya nun mim wawu. Min qaumi ini bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu qaf. Cara membacanya dibaca dengung. Qaumin asa min a ini bacaan idhar halqi sebab kasroh tanwin bertemu huruf ain dibaca jelas.
Hasa'a. Hasa'a ini bacaan mad jais munfasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ayyaku ini bacaan idgham bi ghunah sebab nun sukun bertemu ya. Ku bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Nu bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Khaira ini bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti ya sukun. Ram minhum ini bacaan idgham bi ghunah sebab harokat fathah tanwin bertemu mim. Minhum bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu ha. Hum wa ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan mad tabi'i sebab harokat fathah diikuti alif. Nisa'u ini bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ummi ini bacaan idgham bi ghunah sebab dhammah tanwin bertemu mim. Min nisa'i ini bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Hasa'a ini bacaan mad jais munfasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Ayya ini bacaan idgham bi ghunah sebab nun sukun bertemu ya. Nahnya ini bacaan ghunah musyaddadah sebab nun bertasjid. Khai bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti ya sukun. Rammi ini bacaan idgham bi ghunah sebab fathah tanwin bertemu huruf mim. Minhu ini bacaan idhar halqi sebab nun sukun bertemu huruf ha. Nanya bacaan ghunah musyaddadah sebab bertasjid. Nah, di sini ada tanda waqaf jim. Jim itu artinya jim waqaf jaiz, artinya boleh berhenti dan juga boleh dilanjutkan. Wala talmizu, wala la bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Talmizu anfusakum. Su'a ini bacaan mad jais munfasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat. Anfusakum, anfu bacaan ikhfa sebab nun sukun bertemu huruf fa dibaca dengung. Fusakum wala baca wa ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Na bacaan mad tabi'i juga sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. Su bacaan mad tabi'i sebab dhamma diikuti wawu sukun. Bil alqob ini ada alif lam bertemu huruf alif, bacaan alqamariyah. Qob. Nah, ini bacaan qalqalah kubra karena huruf ba ini matinya karena waqaf. Di sini ada tanda waqaf qola atau waqaf aula yang artinya sebaiknya berhenti. Sal ismu bacaan alqamariyah sebab alif lam bertemu huruf alif. Alfusu ini bacaan alqamariyah lagi sebab alif lam bertemu huruf fa. Su bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ba'dal iman bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i berada di akhir kalimat atau bertemu waqaf. Di sini ada tanda waqaf jim lagi yang artinya waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh juga tidak. Wa malam yatub. Wa malam ini bacaan idgham bila ghunah sebab nun sukun bertemu lam.
Lam yatub. Lam ya ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Tub ini bacaan qalqalah sughra sebab huruf ba ini matinya berada di tengah kalimat. Faulaika. Ulaika ini bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humud dholimun. Humud dho ini bacaan alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu huruf dho, cara membacanya dimasukkan ke huruf berikutnya. Limun itu mad arid li sukun sebab mad tabi'i berada di akhir kalimat atau bertemu waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabbi qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna mim makanim ba'id. Walau ja'alnahu. Walau ini bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti wawu sukun. Ja'alnahu na bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Qur'anan a bacaan mad tabi'i juga sebab ada harokat fathah berdiri. Nan a'jamiyah ini bacaan idhar halqi sebab fathah tanwin bertemu huruf alif. Jamiyal laqa ini bacaan idgham bilahunah sebab fathah tanwin bertemu huruf lam. Qalu qa bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mad tabi'i juga sebab dhammah diikuti wawu sukun. Laula lau bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti wawu sukun. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Fussilat ayatuh a bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Ya bacaan mad tabi'i juga sebab ada harokat fathah berdiri. Nah, di sini ada tanda waqaf qaf lam. Kola itu waqaf aula yang artinya sebaiknya berhenti. A'jamiyyu. Nah, a'jamiyyu ini adalah bacaan tahlil. Bacaan tahlil itu membaca antara hamzah dan alif, dibaca dengan meringankan bacaan hamzah yang kedua. Miyuwa ini bacaan idgham bihunah sebab dhammah tanwin bertemu wawu. Di sini ada tanda waqaf qaf lam lagi yang artinya diwajibkan untuk berhenti atau sebaiknya berhenti. Qul huwa lil ladzi di bacaan mad tabi'i sebab harokat kasroh diikuti ya sukun. Nah, amanu a bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Manu nu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Hudaw wa shifa. Hudaw wa ini bacaan idgham bihunah sebab fathah tanwin bertemu huruf wawu. Shifa ini bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Di sini ada tanda waqaf qaf lam lagi, waqaf aula yang artinya sebaiknya berhenti. Walladzina. Dina ini bacaan mad tabi'i sebab kasrah diikuti ya sukun. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Yu'minuna. Minu ini bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Nah, fi a ini bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah di lain kalimat.
Ba bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Nihim waqru ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. Waqru qafnya bacaan qalqalah sughra sebab huruf qaf ini matinya berada di tengah kalimat. Ruwa ini bacaan idgham bihunah sebab dhammah tanwin bertemu wawu. Wa huwa alaihim alai itu bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti ya sukun. Alaihim ama ini bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ain. Kola, di sini ada tanda wakaf kola lagi, wakaf aula yang artinya lebih baik berhenti. Ulaika ini bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah ini bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Dauna ini bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti wawu sukun. Mimma ini bacaan idgham bihunah sebab nun sukun bertemu huruf mim. Ka bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Nimba ini bacaan iklab sebab harokat kasroh tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya disamarkan seperti membaca huruf mim. Ba'id ini bacaan qalqalah kubra sebab huruf dal matinya karena waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. Kabu bacaan mad tabi'i juga sebab dhammah diikuti wawu sukun. Fi bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Ha bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif, panjangnya satu alif dua harokat. Bismillahi bacaan tarkik sebab lafadz Allah didahului harokat kasroh. Tarkik artinya tipis. Majroha ini dibaca majreha karena ini bacaan imalah kubro. Ha bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Wa mursaha sa bacaan mad tabi'i sebab sin ini berharokat fathah berdiri. Nah, di sini ada tanda waqaf kola. Kola itu artinya waqaf aula, diwajibkan untuk berhenti atau lebih baik berhenti. Inna ini bacaan hunah musyaddadah sebab nun bertasjid. Rabbi bacaan mad tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. La khofu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Rahim rurra ini bacaan idgham bilahunah sebab dhammah tanwin bertemu huruf ra. Him ini bacaan mad alif li sukun sebab mad tabi'i yang berada di akhir kalimat atau bertemu waqaf. Selanjutnya Quran surat Yasin ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa shadaqal mursalun. Shadaqallahu adzim.
bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lu bacaan mad tabi'i juga sebab dhammah diikuti wawu sukun. Ya bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Wailana, wailah bacaan mad lain sebab harokat fathah diikuti ya sukun. Lana, bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Mamba'athana bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Mim marqo bacaan idgham bi ghunah sebab nun sukun bertemu mim. Qadina hada. Di sini ada bacaan saktah. Bacaan saktah itu berarti menahan secara ilmu tajwid. Maksudnya berhenti sejenak tanpa bernafas dengan niat melanjutkan ke bacaan selanjutnya. Ha bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Da bacaan mad tabi'i juga sebab fathah diikuti alif. Ma bacaan mad tabi'i juga sebab fathah diikuti alif. Panjangnya 1 alif 2 harokat. Wa'adar Rahman ini bacaan asyamsiyah sebab alif lam bertemu ro. Cara membacanya dimasukkan ke huruf berikutnya. Rahmanu, bacaan mad tabi'i sebab ada harokat fathah berdiri. Wasodaqal mursalun, qol itu bacaan alif lam komariyah sebab alif lam bertemu huruf mim. Salun itu bacaan mad arid disukun sebab mad tabi'i yang berada pada akhir kalimat atau bertemu waqaf. Nawaitu du'a li qati'atin ajrikan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa
innaka alait, falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. At-tahiyyatu mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.